नमस्ते एडुका रेडियोमा स्वागत छ। म प्रस्तुता एसबी माइजर। कोलोराडोको एकमात्र शैक्षिक कार्यक्रम educaRadio.org मा स्वागत छ। सार्वजनिक शिक्षा र समुदायको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर सामाजिक एकीकरण र केही अमूल्य जानकारीका सामग्रीहरू आफ्नै भाषामा प्रस्तुत गर्दछौँ। हाम्रो नानीहरू र समुदायको भविष्य हाम्रो हातमा छ। हाम्रो अधिकार र दायित्व पूरा गर्नका निम्ति हामीले बोल्नै पर्छ। श्रोताहरू नमस्ते। सधैँ झैँ आजको यो बिहिबारको बसाइमा पनि म प्रस्तुत एसबी मेजर यहाँलाई स्वागत गर्दछु। educaRadio.org सुन्न नभुल्नुहोला। जतिले सुन्नुभएको छ यसबाट धेरै फाइदा यहाँलाई हुन्छ नै। जति सुन्नुहुन्छ यहाँले अरूलाई पनि बताउन सक्नुहुन्छ, किनभने यो हाम्रो समुदायको विकासको निम्ति, हाम्रा नानीहरूको विकासको निम्ति र हाम्रो ज्ञानको निम्ति पनि हुन जान्छ। आज विशेष गरिकन हामीले सधैँ झैँ कोही न कोही पाहुना लिएर आएका हुन्छौँ र पाहुनाले उनीहरूमा भएको विषयलाई उठाउनका निम्ति यहाँहरूले हामीलाई कति कुराहरू उहाँहरूका सेवाकाई सम्बन्धी, उहाँहरूले गर्नुभएका कामहरू सम्बन्धी बताइरहनुहुन्छ र त्यसमा हामीलाई कुन विषय अलिक चाखलाग्दो हुन्छ त्यो विषयलाई जहिले पनि उजागर गरेका हुन्छौँ, उठाएका हुन्छौँ। त्यसै कारणले आज हामीसँग डेनबर पब्लिक स्कुल्सको जो भोलिन्टियर प्रोग्राम को म्यानेजर ब्रिन्डा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यहाँले विशेष गरी आज भोलिन्टियरिङ के हो र भोलिन्टियर सर्भिस र प्रोग्राम कस्तो खालको छ र भोलिन्टियर प्रोग्राममा विशेष कस्ता विषयहरू राखिएको छ, यसले हाम्रा समुदायका अभिभावकलाई, यसले हाम्रा कसरी नानीहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्नको निम्ति हामीसँग ब्रेन्डा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। टु हेल्प अस अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट the volunteering at DPS, we have Brenda from Denver Public Schools. She is acting as a program manager for this program. So welcome to EDUCA RADIO, Brenda. Thank you. I'm happy to be here. Yeah, thank you so much. So could you please tell us a little bit about your job as a program manager of this volunteer program at Denver Public Schools? Yes, thank you. So I have the honor of managing the volunteer services department for Denver Public Schools. So that would be all schools. And I engage families. I also engage community members and resources to schools so that we have a neighborhood volunteer engagement. म एउटा त्यसको म्यानेजर हुँ। मैले कसरी परिवारलाई संलग्न गराउँछु, समुदायलाई संलग्न गराउँछु र जो चासो लिन्छन् तिनीहरूलाई यो कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने सबै कुराहरू मैले नै बन्दोबस्त गरेको। डेनभर पब्लिक स्कुल भोलिन्टियर सर्भिसको उद्देश्य के हो? What is the mission of Denver Public School volunteer services? So our mission and goal is to provide resources to the DPS community that support the engagement of volunteers in ensuring that every child succeeds. यसको उद्देश्य भनेको डीपीएस समुदायभित्रका हरेक बच्चाको सफलताको निम्ति स्वयंसेवक खटाउनका लागि आवश्यक स्रोतहरू उपलब्ध गराउनु हो। डीपीएसमा कतिजना स्वयंसेवक छन्? How many people volunteer at DPS?
So we have thousands of volunteers in our schools, volunteers that are parents or family members. And we also have hundreds of community members who volunteer in schools. So these would be non-family members helping in our schools. विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहायता गर्न हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा अभिभावक र सामुदायिक सदस्यहरू सहभागी हुन्छन् तर त्यो चाहिँ स्कुलदेखि बाहिरका अभिभावकहरू हुन् स्कुलमा काम गर्ने सेवकहरू होइनन् तिनीहरू चाहिँ फरक ढंगका हुन्छन् उनीहरूको कस्तो खालको सहयोग लिन्छन् अर्थ दिन्छन् र उनीहरू कति बेला विद्यालयमा हुन्छन् so what kind of help do they provide and how often are they in these schools? So we have many volunteer opportunities in the school. So sometimes they help with reading, helping students who are reading or just strengthening their literacy skills. We have some volunteers that help with math, and others who just come in maybe 1 to 3 times a year to help with field trips or school-wide events like a festival, or particularly this time of year, field days coming up. Excellent opportunity to volunteer at the school. स्वयंसेवकले विभिन्न खाले भूमिकामा सहयोग गर्दछन् जस्तै ट्युसन यात्राको लागि संरक्षण विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम जस्ता पर्वहरू र स्कुल बाहिर जाने वा सरसफाई गर्नका लागि यो समय चाहिँ विशेष गरी फिल्ड ट्रिप गर्ने समय हो यसमा चाहिँ विशेष स्वयंसेवकहरूको आवश्यक रहन्छ स्पेल बाइन्डर्स जो हिजे भनिन्छ हिजे प्रतियोगिता स्टोरी टेलर स्वयंसेवकहरूको बारेमा हामीलाई केही भन्नुहोस् भन्ने प्रश्न तयार गरेको छु Can you tell us about Spellbinders storyteller volunteers? Yes, this is a very unique but exciting volunteer opportunity. So Spellbinder storytellers are volunteers who are passionate about oral storytelling. So it's the art of oral storytelling. So it's not reading a book, but telling a story. Your DPS storyteller मौखिक एक सुनाउने कला प्रशिक्षित गम्भीर खाले स्वयंसेवकहरूको समूह हो जसले नानीहरूलाई उत्साह गर्दछन् उनीहरूले कसरी मौखिक रूपमा आफ्नो कथा वाचन गर्न सक्छन् त्यो विषयमा उनीहरूले ध्यान दिन्छन् उनीहरूले कथा भन्दा गहन साहित्य चरित्र विकासमा प्रोत्साहन र सामुदायिक एकताको कला प्रयोग गर्दछन् यस्तो प्रकारले उनीहरूले गहन विषयलाई तान्छन् र त्यसमा नै उनीहरू बोल्न सुरु गर्छन् डीपीएस केयर कर्मचारी स्वयंसेवक कार्यक्रमको बारेमा अलिक विस्तृत भन्नुहोस् न Tell us more about the DPS Cares Employee Volunteer Program, Brenda. Thank you. So, yes, this is another unique volunteer opportunity. So, at Denver Public Schools, we have hundreds of non-school-based staff. So, people like myself, not assigned to a school, but central staff, so non-school-based. And we are allowed to volunteer up to 8 hours a month in our schools. So we do that. We can do that on a regular basis or throughout the year. And it's an excellent opportunity for the staff to create relationships with our students in the classroom and our educators, and to learn more about the culture of each school. DPS Cares भनेको कर्मचारी स्वयंसेवा कार्यक्रम हो महिनामा 8 घण्टा
तिनीहरूले सेवा गर्न पाउँछन्। हरेक वर्ष सयौं सङ्ख्यामा डिपिएस नन स्कुल बेस्ड कर्मचारीहरूको हाम्रा विद्यालयहरूका लागि स्वयंसेवक काम गर्दछन्। हाम्रो विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने यो एउटा उत्तम अवसर पनि हो उनीहरूको लागि। विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरिकन उत्साह गर्नका निम्ति जो स्वयंसेवकहरू छन्, जो स्कुल स्टाफ होइनन्, तिनीहरू बाहिरको तर स्कुल स्टाफले पनि महिनामा 8 घन्टासम्म गर्न सक्छन्। यसको प्रभाव बढ्दछ किनभने हामी जुन ठाउँबाट आएका छौँ त्यसमा यसको कुनै त्यस्तो प्रकारको कार्यक्रम हामीमा त्यो भएन र रहेन पनि, किनभने हामीले यो मूल्य अर्थात् हामीलाई यो कहिले पनि विशेष प्राथमिकता दिएनौँ कि कसरी एउटा यस्तो प्रकारको भोलिन्टियर कार्यक्रम अर्थात् प्रोग्राम हुनुपर्छ। यो एउटा विद्यार्थीको लागि, अभिभावकको लागि, स्कुलको उन्नतिको लागि भन्ने हामीसँग कहिले पनि जिज्ञासा रहेन। त्यसै कारणले पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली र यहाँको शिक्षा प्रणालीमा धेरै धेरै फरक हामीले देखेका छौँ। यहाँको शिक्षा प्रणालीमा हुने जुन प्रकारको उत्सुकता छ त्यो उत्सुकता हामीमा थिएन। त्यसै कारणले पनि हामी पछि परेको छौँ। अहिले यहाँ एडुका रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ। यसपछि हामी अहिले सानो ब्रेकमा जाँदैछौँ, त्यसपछि अवश्य यहाँहरूसँग जोडिन्छौँ र एडुका रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। यु आर लिसनिङ टु एडुका रेडियो, प्लिज डोन्ट गो अवे। So this is where the throttle body would go. This is the intake. I actually started being interested into cars when I was around 15. I'm tightening it. Ariana Gonzalez is working in a so-called man's world. A lot of the boys mentioned that I looked really scared and intimidated like the first maybe 2 months. But she didn't let that stop her from going after her dream. My favorite part is actually taking apart the engine. That was my favorite class. Ariana is taking the automotive service program here at Emily Griffith Technical College. Besides being interested in cars, she had another motivation for going in this direction. To show other women that also it's not just a boys thing, that women are capable of doing whatever men can do. Here, there. Ariana did face some obstacles, like from home. No, my family wasn't all jumping for joy. They're all the Mexican traditional family. Women goes to do this. The men works in this. But still, they supported me through it. They didn't agree with it, but they supported me through it. But after her dad had a leak in his radiator... Oh, well, Dad, we had done this in class. Like, that was our first class that we took, and I was like, I can go ahead and take out the radiator. Dad was about to take it to a mechanic, but instead... So I did it myself, and I saved my parents' money. Ariana even has a job at Champ Automotive, where as a woman she is already making a difference. Listen to what happened when a mother and daughter came in for a minor repair. Her little daughter in the back, not really screaming, but telling her mom, she's like, Mommy, you see, a girl's working on our car. And then her mom just comes over to me ecstatic, and she's like, oh, we're just teaching our daughter that whatever a man can do, girls can do. She's like, oh, you're a good example about that. Made me feel really proud. Thought you listened to it enough. So what does Ariana think about Emily Griffith? I think Emily Griffith is great. They gave me the opportunity to learn. They gave me a scholarship. They gave me an instructor that helps me. When I have any questions, he'll answer, or if that way I still don't understand, he'll go ahead and explain it. And then I also have peers that help me a lot, and they support me through what I do. Ariana is proof that the automotive garage can be a woman's world, too. I needed to do something. HVAC. Pharmacy technician. I wanted to finish something. Practical nursing. Auto collision. I wanted to be someone. Welding. Accounting. I wanted to graduate debt-free. Dental assisting. Culinary arts. Opportunity comes from possibility. Come see what's possible.
श्रोताहरू, यो सानो साङ्गीतिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई इडुका रेडियोमा फेरि स्वागत गर्दछु। मसँग आज डेनबर पब्लिक स्कुल्सका जो भोलिन्टियर प्रोग्रामका प्रोग्राम म्यानेजर ब्रिन्डा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू यहाँ गरिरहेको कारण के भने यो प्रोग्राम कस्तो हो, यो कार्यक्रम डेनबर पब्लिक स्कुल्सको कस्तो हो, यो कार्यक्रमले हाम्रा समुदायलाई कस्तो फाइदा हुन्छ, हाम्रा नानीहरूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा जोड्नको निम्ति मेरो साथमा ब्रिन्डा हुनुहुन्छ। आफ्ना अभिभावकहरू स्वयंसेवक बन्दा नानीहरूलाई के फाइदा हुन्छ? What are the benefits for children if their parents volunteer? Brenda? Yes, thank you. So what we know for sure is research shows that children whose family, family and parents who are engaged at school have a better attitude about school. They have higher academic achievement, so they make better grades. In addition, teachers who have volunteers for classroom support, they can do their job better. And then parents who participate in the classroom can then help their children at home with homework. So it's an excellent way for families as well as community members to support all students and the neighborhood in general. अनुसन्धानले देखाए अनुसार विद्यालयमा आबद्ध अभिभावकहरूका नानीहरू असल स्वभावका हुन्छन् र उच्च शैक्षिक उपलब्धि समेत गर्दछन्। किनभने अभिभावकहरू स्कुलमा हुनु भनेको उनीहरूका नानीहरूलाई यो चुनौती हुन्छ कि कुनै पनि समस्या आइपरेमा अर्थात् कुनै पनि समस्या देखा परेमा मेरो अभिभावक यी हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका पनि हुन्छन्। तर त्यस्तोले जो शैक्षिक उपलब्धि पनि लिएका हुन्छन्। यस्ता अतिरिक्त क्लासरुम सपोर्ट पाएका शिक्षकले आफ्नो काम राम्रो गर्दछन् र क्लासरुममा आबद्ध अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूको सहायताको लागि सुसज्जित हुन्छन्। परिवार र समुदाय विद्यालयहरूमा आबद्ध हुनु भनेको विद्यार्थीहरूको हितको लागि राम्रो हो। परिवार र समुदायका लागि चाहिँ यदि अभिभावकहरू उनीहरू हाम्रा नानीहरूको स्कुलमा आबद्ध छन् भने त्यसबाट हाम्रा नानीहरूले धेरै फाइदा लिन सक्दछन्। स्वयंसेवक हुन नसक्नेले अरू कुन तरिकाले सहयोग गर्न सक्छन्? माफ गर्नुहोला, मैले भन्न खोजेको के भने स्वयंसेवक हुन नसक्नेले अरू कुन तरिकाले सहायता गर्न सक्छन्? If people are unable to volunteer, what else can they do to help? So there are many ways to help besides volunteering in the classroom. People can also donate to Denver Public Schools through the DPS Foundation. The DPS Foundation is basically our partner in fundraising, and their mission is to generate resources, build relationships, and champion public education to impact system-wide achievement, again, to help every child succeed. So sometimes it's easier to donate money than time, and oftentimes many employers will match a cash donation to a nonprofit. So an excellent way to help support our kids. त्यस्ताले डिपिएस फाउन्डेसनमा चन्दा दिन सक्छन्। तिनीले रुपियाँ पैसाको चन्दा दिन सक्छन्। डिपिएस फाउन्डेसन भनेको डेनबर पब्लिक स्कुलको कोष वृद्धि गर्ने साथी हो, पार्टनर हो, सहयोगी हो। फाउन्डेसनले विद्यार्थीको हक, हित र उन्नतिको लागि स्रोत जुटाउने, सम्बन्ध विकास गर्ने आदि काम गर्दछ। यदि यहाँहरू भोलिन्टियर अर्थात् स्वयंसेवक हुन सक्नु भएन भने पनि अरू अन्य सहयोगद्वारा जस्तै नानीहरूलाई चाहिने कुराहरू अर्थात् डेनबर पब्लिक स्कुल्सको फाउन्डेसन जो एउटा
यसमा पार्टनर गरिएको छ अर्थात् यिनीहरूसँग आबद्ध बनेको छ त्यसमा यहाँहरूले डोनेट गरेर अर्थात् सहयोग गरेर चन्दा दिएर पनि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले कसरी आवेदन गर्ने हाउ डु वी अप्लाई फर द भोलन्टियर सर्भिस So if our community is interested in coming into the school on a regular basis, it's a very simple process. You complete a volunteer application, and this application you can get from your child's teacher or the school secretary. You complete the application and the background check form, and then you would just submit that document back to the school. Or later on, I can give contact information and access the form online. स्वयंसेवकहरूले आवेदन फारम गर्ने र ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नु आवश्यक पर्छ अनि आवेदन फर्म अर्थात् भोलन्टियर एप्लिकेसन चाहिँ सेक्रेटरीबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ उनीहरूको शिक्षकबाट पनि सक्नुहुन्छ अर्थात् यहाँले अहिले बृन्दाले अन्त्यमा यहाँलाई फोन नम्बर दिनुहुन्छ त्यो फोन नम्बरमा पनि यहाँले सम्पर्क गरेर भोलन्टियर एप्लिकेसन माग्न सक्नुहुन्छ त्यो भोलन्टियर एप्लिकेसन यहाँले पाउनु भयो भने सजिलो तरिकाले कसरी त्यो भर्न र त्यहाँ दिन सकिन्छ त्यस आधारले पनि यहाँले भोलन्टियर अर्थात् स्वयंसेवक बनेर त्यहाँ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो साह्रै सजिलो विधि परेको छ निवेदन कति लामो हुन्छ यसका लागि सहायता मिल्छ कि मिल्दैन how long is the application and is there help available? Yes, so the application is a very simple 2-page form, and you can always get help to complete the application and the background check form at the school. The staff is always willing to help you either fill it out or submit it to volunteer services. And you can also call volunteer services and get support around the applications. निवेदन मात्र 2 पेजको हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो अनि केही समय पनि लाग्दैन अनि त्यो चाहिँ भलन्टियर एप्लिकेसन फर्म चाहिँ तिनेर स्कुलमै दिँदा पनि हुन्छ सजिलो तरिकाले हुन्छ अनि यहाँले यदि कुनै प्रश्न भएमा त्यहाँ दिएको नम्बरमा पनि कल गरेर त्यो विषयमा यहाँले बताउन सक्नुहुन्छ साह्रै सजिलो निवेदन स्पेनिश वा कुन भाषामा अर्थात् कुनै अरू भाषामा हुन्छ कि हुँदैन Is the application in Spanish or in other languages too? Yes, the volunteer application is available in many languages. Besides English, it's available in Spanish, Nepali, Burmese, Amharic, Arabic, French, Russian, Somali, and Vietnamese. Oh, अंग्रेजीको अलावा हामीसँग स्पेनिश, नेपाली, बर्मेज, एम्हेरिक, अरबिक, फ्रेन्च, रसियन, सोमाली र भियतनामिजमा पनि छ भन्नुको अर्थ यहाँले यदि भाषा जान्दिन भाषामा म सक्दिनँ म पोख्ता छुइनँ मलाई अंग्रेजी भाषा आउँदैन भन्नुहुन्छ भने पनि आफ्नै भाषा नेपालीमा पनि यहाँहरूले त्यो भोलन्टियर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा धेरै फाइदा छ यहाँहरूले अहिले यो फाइदाको कुरा हामी पछिबाट हामी गरौँला किनभने यसमा हामीले गर्नै पर्ने छ तर अघि पनि ब्रिन्डाले यो स्पष्ट गर्नुभयो कि भोलन्टियर हुँदाको हामीलाई हाम्रा नानीहरूलाई के फाइदा छ सो विषयमा यहाँले बताइसक्नु भएको छ स्वयंसेवक हुन अंग्रेजी बोल्ने वा वैधानिक बासिन्दा हुनुपर्छ अर्थात् लीगल रेसिडेन्ट हुनुपर्छ भनियो Do you need to speak English or to be a legal resident to volunteer, Brenda? No, absolutely not. We have bilingual staff
in all of our schools. So there's always somebody who can help. And you do not need to be a legal resident to volunteer. All of the background check information is kept at the school and it is not shared. पर्दैन हामीसँग दोभाषीहरू छन् अंग्रेजी आवश्यक पर्दैन र वैधानिक बासिन्दा पनि हुनु पर्दैन सहयोग गर्नका लागि र त्यो एप्लिकेसन चाहिँ स्कुलमै राखिन्छ कसैसँग पनि त्यो बाँडिदैन किनभने त्यो बाँड्नु पनि आवश्यक छैन कस्तो खाले ब्याकग्राउन्ड चेक चाहिन्छ यसका लागि कसले पैसा तिर्छ What kind of background check is needed and who pays for it? So the background check is needed for volunteers who come to the school on a regular basis. So we don't want the cost to be a barrier to volunteering. So Denver Public Schools pays for the background check. ब्याकग्राउन्ड चेकका लागि हुन त यहाँनिर कोलोराडो ब्युरो इन्भेस्टिगेसन्सबाट गरिन्छ भनिएको छ तर त्यो चाहिँ डेनभर पब्लिक स्कुल्सले नै त्यसको पैसा परेको खण्डमा तिर्नुहुन्छ र तिर्दछन् र त्यसमा आफूले केही खर्च गर्न पर्दैन श्रोताहरू अहिले हामी एडुका रेडियो सुनिरहेका छौं सानो विश्रामतिर जान्छौं त्यसपछि फेरि हामी यही विषयमा जोडिन चाहन्छौं You are listening to EDUCA Radio. Please don't go away. And this is a wonderful event. This is our grand opening, ribbon cutting for our standalone barbershop, Emily Griffith Technical College. And I'm just happy to be a part of it, happy to be one of the instructors who are spearheading the situation. I have a degree in interior design, and I started off very young, and I realized as I was growing up and getting to know myself that maybe that wasn't the path that I needed to take. I went to my hairstylist and asked her what she thought of aesthetics and the schools in the area, and she suggested Emily Griffith. Okay, good. I toured the school, I met our instructor, and I knew it was the right fit instantly. I'm Megan Bannon, and I'm a graduate of the esthetician program at Emily Griffith. Being in aesthetics, it's such a positive environment. You know, we're promoting people to better themselves in a healthy way. It's not about beautification, it's about, you know, helping you feel good. The person that had recommended Emily Griffith said, do what is best for you. And I looked at Emily's tuition rates in comparison to the other schools around the area, and they were far more reasonable and doable for me. I didn't want to climb into a mountain of debt. It's in a central location, it's right downtown. I ride the light rail to school every day. It's great. If I further my education, I can do so much more to help people. So I'm looking towards the medical side of it, going to school to become a dermatologist, to become a registered nurse. Emily Griffith is such a diverse school. It really allowed me to meet so many different people of so many different walks of life, and really provided every opportunity that I could ask for to discover what I wanted to do and where I wanted to go.
श्रोताहरू यो पिएसए पछि पुनः यहाँलाई एडुका रेडियोमा स्वागत गर्दछु। यहाँहरू अहिले डेनबर पब्लिक स्कुलको एउटा कार्यक्रम जो स्वयंसेवक कार्यक्रम अर्थात् भोलिन्टियर प्रोग्राम सम्बन्धी हामीले कुरा चलाइरहेका छौँ र कुरा गरिरहेका छौँ। हामीसँग डेनबर पब्लिक स्कुल्सका यो भोलिन्टियर प्रोग्रामका प्रोग्राम म्यानेजर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यहाँले अभिभावकहरूमा हुनुपर्ने कुरा र उनीहरूले कस्तो के गर्न पर्छ यदि स्वयंसेवक हुन चाहेमा भन्ने विषयमा छ। अनि यो पनि हामीले कुरा गरेका छौँ, अभिभावकहरू स्वयंसेवक बनेर नानीहरूको कक्षा कोठामा आउँदा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने विषयमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। यस विषयमा अझै हामी जोडिरहेका छौँ। अझै पनि हामीलाई थाहा छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मलाई अलिकति दोहोऱ्याउन मन पर्यो। कस्तो खाले ब्याकग्राउन्ड चेक चाहिन्छ, यसका लागि कसले पैसा तिर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरेछ। So Brenda, before we talked about the background check and who is paying for that, could you please repeat one more time? Yes, so the background check is required for volunteers who are going to be in the school on a pretty regular basis. And we don't want the background check to be a barrier to volunteering. So Denver Public Schools covers the cost of the background check. Background check चाहिँ स्कुलको लागि आवश्यक पर्दछ। डेनबर पब्लिक स्कुल्समा त्यो हुनै पर्छ। जसले म स्वयंसेवक बन्छु भन्छ तिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड चेक गरेकै हुनुपर्छ। र डेनबर पब्लिक स्कुल्सले नै यदि कुनै पैसा चाहिएको खण्डमा र त्यसमा आवश्यक पैसा ब्याकग्राउन्ड चेकको निम्ति डेनबर पब्लिक स्कुल्सले नै दिँदछ। यस विषयमा हामी स्पष्ट भयौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्लेरिफिकेसन। You're welcome. अनुमोदन हुन कति समय लाग्ला त त्यो ब्याकग्राउन्ड चेकको अर्थात् त्यो एप्लिकेसनको? How long does the approval take for the application? Yeah, so we have streamlined the process quite a bit. It's really important for us to get the background check approved as soon as possible. So it only takes 1 to 3 days. However, keep in mind that once you fill out the application, perhaps you give it to your child, then your child will give it to the teacher, and then the teacher gives it to the school secretary. So when I get it in the office, that's when we start to process. Very important because if, for instance, we talked about field trips earlier. As a family, if you wanted to help on the field trip, you would want to get your background check form in like 3 weeks to a month before you want to volunteer on that field trip. यहाँनिर निश्चित स्वयंसेवकहरूको लागि छिटोमा अति छिटो गर्ने यहाँहरूको योजना हुँदाहुँदै पनि 1 देखि 3 दिनसम्म लाग्ने जो ब्याकग्राउन्ड चेकको लागि जो आवेदन दिएको छ त्यसमा विशेष गरी त्यो आवेदनमा लाग्ने समयको कुरा यहाँले गर्नुभयो। हामीले हाम्रो नानीलाई त्यो दिन्छौँ अनि नानीले टिचरलाई दिएको हुन्छ, शिक्षकले अफिस सेक्रेटरीलाई दिन्छ अनि अफिस सेक्रेटरीबाट मात्र ब्रिन्डाले अन्त्यमा पाउनुहुन्छ र उहाँले हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्र के गर्न पर्ने हो भरसक गरिकन यहाँले आवश्यक परेको खण्डमा तत्कालै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अभिभावकहरू नानीहरूको फिल्ड ट्रिपमा समय बिताउन चाहनुहुन्छ, भोलिन्टियर हुन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ करिबन पनि 3 महिनाभन्दा बढी समय नै लाग्न सक्छ किनभने नानीहरूलाई फिल्ड ट्रिपमा लानु त्यति सजिलो चाहिँ छैन। त्यो हामीले बुझ्न आवश्यक पर्दछ। हामीले यो विषयमा अहिले पनि समय मिल्यो भने यस विषयमा अगाडि फेरि कुनै प्रश्न राख्न सकिन्छ। हामीलाई चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया बुझाउन
सक्नुहुन्छ? हामीलाई केही विषयमा यस विषयमा प्रोसेस के हुन्छ भन्ने बताउन सक्नुहुन्छ त? Can you tell us step by step to understand the process? Yes. So, of course, the first step would be to talk to your child's teacher and find out what kind of volunteer needs the teacher has. Or if you do not have children in the school, you can contact the school directly and talk to them about their volunteer needs. Maybe they need somebody to help a group of students with their reading skills or to learn more about math. And also volunteering maybe just on the playground, helping at recess. So it's also volunteering is also an excellent opportunity to learn more about your neighborhood and your school. So then, as I said before, you just complete the volunteer application and background check. Once the background check has been approved, then I contact the school and they contact the volunteer. सक्छौं। यो प्रक्रिया सजिलो छ। विद्यालयमा आवश्यक पर्ने स्रोतको बारेमा जान्न आफ्नो शिक्षक वा विद्यालय प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यसपछि आवेदन र ब्याकग्राउन्ड चेक फारम भर्नुहोस्। यसको रिपोर्ट आएपछि तपाईलाई स्कुलले सम्पर्क गर्नुहुन्छ। कोही बेला चाहिँ नानीहरूको शिक्षकहरूसँग पनि कुरा गर्न सकिन्छ। अनि भोलन्टियरको कस्तो निड छ, आवश्यक छ, या त पढाइ रिडिङ स्किल भनिन्छ त्यसमा आवश्यक पर्छ कि, या त तिनीहरूलाई म्याथ्समा आवश्यक पर्छ कि, या त हैन म प्लेग्राउन्डमा नै सहायता गर्छु भन्नुहुन्छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँले उठाउनु पर्ने हुन्छ। तब मात्र आवश्यक परेको खण्डमा यहाँलाई स्वयंसेवकको रूपमा अर्थात् त्यो भूमिका निभाउनका निम्ति स्कुलले बोलाउँदछ। जब त्यो कुरा वृन्दाको हातमा पर्दछ तब यहाँलाई कतिखेर बोलाउनु पर्दछ, यहाँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँले स्पष्ट गर्नुहुन्छ। यस विषय लिएर कस्तो किसिमको चन्दा विद्यालयलाई चाहिन्छ? What kind of donations are needed for schools, Brenda? Yes, so we're always looking for donations of school supplies. We do get many donations at the beginning of the year when school starts. But about this time of year, as you may guess, the backpacks can get lost. The pencils are breaking. The crayons are breaking as well. So a donation of school supplies is welcome year-round. And also our teachers are also in need of classroom supplies like construction paper, some glue, new glue, or gift cards, and even a donation of snack items to share with the students is welcome any time of the year. धेरै चाहिँ स्कुल सप्लाइज नै चाहिन्छ भन्ने यहाँले जानकारी गराउनु भयो र झोलाहरू चाहिन्छ। यतिखेरको समयमा हाम्रो नानीहरूले आज झोला बोक्छन्, भोलि हराइ पठाउँछन् र स्कुलले फेरि दिन बाध्य हुन्छ, तर फेरि हराउन सक्छन् र झोलाको चाहिँ धेरै आवश्यक, ब्याकप्याकको चाहिँ धेरै आवश्यक यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो। यी चिजहरू विद्यालय सुरु हुने बेलामा बढी चाहिन्छ र पछि पनि स्कुल सप्लाइज सकिएको आवश्यकतामा अर्थात् त्यस्तो अवस्थामा समेत चाहिन्छ। यसको अतिरिक्त शिक्षकका लागि आवश्यक सप्लाइज र कन्स्ट्रक्सन पेपर भयो, मार्कर्स भयो, अनि तिनीहरूले विभिन्न रङहरू भयो, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ कसरी शिक्षकलाई पनि त्यसमा आवश्यक पर्दछ। यहाँले हामीलाई यो जानकारी गराउनु भयो कि यो समयमा चाहिँ विशेष गरिकन यिनीहरूले डोनेसनको लागि, चन्दाको लागि चाहिँ अपेक्षा गरेका हुन्छन्, किनभने हाम्रा विद्यार्थीहरूले यी सबै कुराहरू हराइरहेको हुन्छ। यो कुरो पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ कि यदि सक्नुहुन्छ भने
कुनै पनि स्कुलमा डेनभर पब्लिक स्कुल्समा त्यहाँका शिक्षकहरूले कहिले पनि यो डोनेसन नल्याऊ त्यो डोनेसन नल्याऊ भनेर भन्दैनन्। यदि यहाँले सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको डोनेसन अर्थात् चन्दा स्कुललाई दिन सक्नुहुन्छ। हुन त हामी कति ठाउँमा कन्जुस छौँ, यो कुरो थाहा छ। किनभने प्रयोग गर्ने प्रयोगदाताले राम्रो प्रयोग नगर्ला कि भन्ने उपशङ्का हामीमा हुन्छ। अनि जो स्कुललाई दिउँ भने पनि कोही बेला के रहन्छ भने यो ठिक ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने हामीमा प्रश्न रहन्छ। त्यसै कारणले पनि कति ठाउँमा हामीले चन्दा दिन हिचकिचाउँछौँ, हामीले दिँदैनौँ, अस्वीकार गर्छौँ। तर यहाँहरूको हृदय यो सेवाको निम्ति हो, यो मेरै नानीहरूको निम्ति जान्छ, मेरो नानीहरूले नपरे पनि अरू नानीहरूले यसबाट फाइदा लिन्छ भन्ने लाग्छ भने चन्दा दिनु जस्तो स्कुलमा चन्दा दिनु चाहिँ एकदमै राम्रो सदुपयोग हो। चन्दा दिनु जस्तो राम्रो अरू काम म त्यति देख्दिनँ। त्यसै कारणले यहाँहरूलाई म यो उत्साह गर्छु, हाम्रो नानीहरूको पढाइको निम्ति, शिक्षकहरू टिचर्सहरूको सपोर्टको निम्ति, स्कुलको सपोर्टको निम्ति केही न केही चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गरेकै हुनुपर्छ, डोनेट गरेकै हुनुपर्छ, चन्दा दिएकै हुनुपर्छ। त्यसर्थ पनि शिक्षामा एक प्रकारको उत्साह बढ्न सक्छ। हामी अहिले एडुका रेडियो सुनिरहेका छौँ। सानो कमर्सियल ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। यु आर लिसनिङ टु एडुका रेडियो, प्लिज डोन्ट गो अवे। Feel better? Being a single parent is hard, it's time consuming. Somebody left their toy in here. It's scary. Fright can often turn into inspiration. If it weren't for her, this wouldn't be what it is today. I'm gonna make a cake. That sweet girl inspired her mother into a sweet career. I'm gonna decorate a cake for Valentine's Day. Jordan Higgs owns the Cakery by Jordan. I will just keep on adding red. Home-based businesses are really growing. And just start layering it on here. It started in 2012 when a friend needed a cake. Her business was learn as you go. Well, I had been winging it till I started to go to Emily Griffith and really refine my skills. I knew that I wanted to work for myself. So I chose Emily Griffith because I'd heard a lot about their cake decorating and their baking program. A decision that's paying off. My skill and my career have just really expanded greatly since then. I've been afforded a lot more opportunities than I would have otherwise if I hadn't started going there, which is something I'm grateful for because now I can call myself a professional. Those skills create delicious creations. I get to make pretty things or fun things. I get to add to people's events. I get to create people's wildest dream pieces. I take pride in being able to bring those imaginations in your head to life. Strawberry vanilla cake. Her success inspired by this little life. That is beautiful. Delilah Rose, my 4-year-old daughter. A little girl motivating improvement in her mother. It was so important for me to be able to still better myself because she's always looking. There's no way to give up when there's two little eyes watching you. How could you not be inspired to overcome challenges when a face like this looks up at you? I'm very grateful for the hardships. They brought me to Emily Griffith. They brought me to my own business where I live comfortably off of what I do. Follow Samin's enrollment in the cosmetology program follows the path of a few family members. My grandpa and my mother both were cosmetologists, and I've been around it, so I always had a passion for it. Her passion generates an excitable experience. I like everything. I am nervous about everything, of course, starting off, but I feel like I can do it. We'll watch her advance and see her inspiration with clients. And you get to be creative and do what you want. She's glad she's here. Emily Griffith is a great place to go to. Opportunity comes from possibility. Come see what's possible.
श्रोताहरू यो यो जो पिएसए पछि यहाँलाई पुनः इडुका रेडियोमा स्वागत छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामीसँग धेरै विषयहरू त छैनन्, केही विषयहरू छन्। यो विषयहरूलाई उजागर गर्नका निम्ति कसरी हामीसँग आज डेनभर पब्लिक स्कुल्सको जो भोलिन्टियर प्रोग्रामबाट प्रोग्राम म्यानेजर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले धेरै मौकाका विषयहरू कसरी अभिभावकलाई हुने र शिक्षकलाई सहयोगको रूपमा रहने जो छ त्यस विषयमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। मैले वृन्दसँग यो आवश्यक ठानेको छु कि यहाँले हामीलाई केही कुराहरू भनिदिनु भयो, फोन नम्बर, इमेल अर्थात् वेबसाइट भने हामी अवश्य पनि यदि हामीसँग इच्छा छ भने हामी भोलिन्टियर सर्भिसमा आबद्ध हुन सक्छौँ पनि। So I think some of our parents may be interested to volunteer in different schools in DPS. So could you please share the phone number or email or website so that they can go through our call? Absolutely. So we are always accessible by contacting the Denver Public Schools general phone number, but more specifically, our phone number is 720-423-3002. Our email address, volunteer_services. Don't forget the underscore. So volunteer_services@dpsk12.org. Or you can go to our volunteer services website, which is located on the DPS website. And the website address is face.dpsk12.org. Or if you forget all of this, just contact your school secretary and they will get the information to you. DPS Volunteer Services को विषयमा यदि यहाँलाई चासो लागेको खण्डमा यहाँले DPS भोलिन्टियर सर्भिसेसको फोन नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर रहेको छ 720-423-3002 यानी कि 720-423-3002 अर्थात् इमेल गर्न यहाँलाई सजिलो लाग्छ र विस्तृत रूपमा केही कुरा इमेलद्वारा इमेल मार्फत नै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने volunteer_services@dpsk12.org नबिर्सिनुहोस् है। अन्डरस्कोर चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्छ। volunteer_services@dpsk12.org अर्थात् यहाँ वेबसाइट हेरेर कति कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने वेबसाइट रहेको छ। यो डेनभर पब्लिक स्कुल्सकै वेबसाइटमा रहन्छ www.face.dpsk12.org हो। यो विस्तृत जानकारी हो, यहाँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यो सबै कुराहरू यहाँलाई गाह्रो पर्यो, थाहा भएन, हतारमा बोलियो भने अफिस सेक्रेटरीलाई फोन गरेर पनि यहाँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा उहाँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ। स्वयंसेवकले कसरी यस्तो फारम फरक पर्दछ एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुहोस्। स्वयंसेवकले कसरी यस्तो फरक पार्दछ? हाम्रो कति कुरामा यो जुन स्वयं सेवाकाई छ, जो भोलिन्टियर छ, यसमा चाहिँ कस्तो प्रकारको फरक हुन सक्दछ त, डिफरेन्स हुन सक्दछ त, त्यो विषयमा यहाँलाई फेरि मैले जानकारी गरेँ। Could you repeat again why volunteering can make such a difference? Yes. So we know for a fact that research shows children whose family and community are engaged in the school have better
outcomes in higher academic achievement. We also know that families who volunteer in schools create very strong relationships with the teacher, our principal, the other parents. And it's a great opportunity to learn more about the culture and your child's friends, which is always a big advantage when you have children in school. अनुसन्धानले देखाउँछ विद्यालयमा आबद्ध अभिभावकका नानीहरू असल स्वभावका हुन्छन् र उच्च शैक्षिक उपलब्धि समेत गर्दछन्। यसको अतिरिक्त क्लासरुम सपोर्ट पाएका शिक्षकले आफ्नो काम राम्रो गर्दछन् र क्लासरुममा सहभागी अभिभावकहरू आफ्ना नानीहरूको शैक्षिक सहायताको लागि सुसज्जित हुन्छन्। परिवार र समुदाय विद्यालयमा आबद्ध हुनु भनेको विद्यार्थीहरूको हितको लागि राम्रो हो। हामीले यो कुरा बुझ्नु आवश्यक पर्दछ। हामीले अघि पनि यो कुरालाई भनेका थियौँ र अहिले पनि दोहोऱ्याइरहेका छौँ। नानीहरूमा एकदमै ठुलो प्रभाव पर्दछ यदि अभिभावकहरूले यस्तो स्वयं सेवक बनेर स्कुलमा यदि केही काम गर्न चाहे भने यसको प्रभाव अति राम्रो गर्दछन्। हाम्रो नानीहरूले पनि उन्नति गर्न सक्दछन्। यो कुरा मलाई पनि यो कुराले चाहिँ एकदमै छुँदछ। यो धेरै राम्रो र सहायता जानकारी भयो। साँच्चै नै हामीले बुझेका छौँ र मैले संक्षिप्तमा केही भन्नुहोस् न पनि भनेर मैले बिन्ती गर्नुपर्ने भयो। This has been very helpful information, Brenda. Is there anything you would like to add more? Yes, I really want to emphasize how helping in the school can really benefit to learn more about the culture of the school. And it's also an excellent opportunity to share with your child's teacher more information about your child and the culture at home. So I really would love the audience to think about volunteering as a great way to make friends and create relationships. And also, it doesn't necessarily have to be something you do on a weekly basis. You could just volunteer maybe 3 times a year. हामीलाई यहाँले स्पष्ट गर्नुभयो कि यदि स्वयंसेवक बनेका छौँ भने हामीले यस विषयमा धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाउँदछौँ। मैले यहाँलाई बिन्ती गरेको थिएँ कि कसरी यो चाहिँ सहायता हुन सक्दछ त यस विषयमा केही बताइदिनुहोस् न भन्दा स्कुलको एउटा कल्चर अर्थात् जुन नियम छ त्यो नियम बुझ्ने मौका अनि स्कुलसँगको रिलेसनसिप छ सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध स्कुलसँग बढ्ने कुरा अनि यसले चाहिँ साथी जुन अरूसँग पनि एउटा हितैषी बढ्ने कुरा र यसले घरको एउटा आफू कुन संस्कारमा हुर्केको छ त्यसमा पनि केही सहयोग हुन सक्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो र साँच्चै नै यो कुराले बहुतै परिवारमा हुने अर्थात् नानीहरूमा हुने कुराहरूमा विशेष यहाँले ध्यान दिनुभयो। So I would like to go back to talk more about Spellbinder's storyteller volunteer. Can you please repeat it for our audience? Thank you. So as I said earlier, Spellbinder storytellers practice the art of storytelling. So if anybody in the audience would be interested in sharing their story to our students, it is an excellent cultural opportunity. So our students are always interested in learning more storytelling opportunities, for instance, folklores from your country, your favorite stories.
We always want to expose our students to different cultures, and storytelling is a great way to do that. हो डेनभर पब्लिक स्कुल्स जो हिज्जे प्रतियोगिताको विषयमा कुरा गरिरहेको छ स्टोरी स्वयंसेवकहरूको स्टोरी टेलर स्वयंसेवकहरूको बारेमा चाहिँ के भने जुन कथा सुनाउने कला छ कलामा प्रशिक्षित गम्भीर खाले स्वयंसेवकहरूको समूहले यसमा सहायता गर्नुहुन्छ। जस्तै मेरो देशबाट मेरो कथा छ भने मैले केही कुरा अरूको उत्साहको निम्ति बताउन सक्छु। यो एउटा कलामा परिणत हुन्छ यसले अरूलाई पनि अरूको विकासको निम्ति उत्साह गर्दछ र सामुदायिक एकताको कला प्रयोग हुँदछ। यस्तो हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले जान्नुपर्ने हामीले बुझ्नुपर्ने के भने हामीले भनेको कथा कसैसँग जोडिएमा उनीहरूलाई पनि आफ्नो कथा भन्न एक प्रकारको उत्साह हुँदछ। श्रोताहरू आज हामीले जो एउटा डेनभर पब्लिक स्कुल्समा जुन भएको जो भोलिन्टियर सर्भिस सम्बन्धी केही कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू बुझेका छौँ। अवश्य पनि यस विषयमा हामीले धेरै जान्नु आवश्यक पनि छ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रिन्डा फर यर टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर अबाउट volunteer services at Denver Public Schools. Thank you. I enjoyed. उहाँले पनि धेरै रमाइलो गर्नुभयो। श्रोताहरू प्रसारण हुँदछ यो हरेक बिहीबार ठिक 12 बजे र फेरि पनि म अर्को समय यहाँहरुसँग जोडिने छु। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। डेनभरमा रहेको केडीपीएस स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदैछ। यो एडुका रेडियो हो। कोलोराडोको एकमात्र शैक्षिक कार्यक्रम educaRadio.org सुनिरहनु भएका लागि धन्यवाद। साथीहरूलाई भने हामीलाई बढ्न सहयोग गर्नुहोला। हामीलाई एडुका फेसबुकको पेजमा लाइक गर्नुहोला। हामीलाई सहयोग गर्ने संस्था एमिली ग्रिफिथ टेक्निकल कलेज, डीपीएस टिभी 22, डीपीएस कोलोराडो अफ्रिकन अर्गनाइजेसन, डेनभर पब्लिक स्कुल्सको मल्टिलिङ्गुअल सर्भिसेस अफिस, सुपरिन्टेन्डेन्ट डेप्युटी सुपरिन्टेन्डेन्ट सुसन्ना गोर्डोरालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र अन्त्यमा हाम्रा वफादार श्रोताहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। यो educaRadio.org हामी नानीहरूको एवं समुदायको भविष्य हामी सबैमा भर पर्दछ। हाम्रो नानीहरूलाई यो भनौँ म तिमीमा विश्वास गर्छु र तिमी यो गर्न सक्छौ भन्ने म जान्दछु। So I was a recreation and tourism major at Missouri State University. After college, I moved to Hilton Head, South Carolina, where I did an internship, and it was more in the hospitality realm of things. So I started working in resorts. I worked for 6 resorts in Hilton Head, where I began my hospitality career. So first and foremost, you get to meet a lot of great people. I mean, you get to see people from all walks of life, from all cultures, from all countries, and you do get to know them, you know, on more of a personal level as a concierge, especially because you're helping them plan activities and plan daily to-dos. So you get to know like what their likes are, what their dislikes are. So I think that's, you know, super awesome. I think the 3 main skills and components that I'd like to kind of transition in the hospitality are communication, both verbal and written. I think that's primarily going to be the most important skill that anybody learns in hospitality is how to communicate with others. So there's everything from, you know, concierge, bellman, valet, front desk agents, catering and sales, and that's just in the in the hotel industry alone. You know, there's everything in restaurants as well. So bartenders, servers, hostesses, general managers. You know, I think there's just a wide array of positions available. I'm excited about the program, and I think that's the most important thing. I'm truly excited to start it and excited to see how it evolves and rolls out. And, you know, it's going to be a growing process, so we're excited to see, you know, what we can gain from it and what kind of sponsors we can, you know, match up with, what kind of places we can go tour.